नमस्कार। कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु चिन्मयी। सत्य महिमा धर्म ओडिशार मौलिक धर्म भावे परिचित। ऊनविंश शतकर प्रथम भागरे एही धर्म को प्रतिष्ठा करथिले महिमा गोसाई। जेतेबेले साधारण मनीष बहु दुख कष्ट जंत्रणा भितरे छंदी हेउथिला, जेतेबेले अंधविश्वास और कुसंस्कार जीवन और जगत को भाराक्रांत करुथिला, ठीक सेतिकी बेले एही धर्मर उन्मेष होइथिला। एही धर्म साधारण अवहेलित मनीष को देखाइला मुक्तिर बाट। परं ब्रह्म शून्यवासी सच्चिदानंद ईश्वर महिमा स्वामी भावे आत्मप्रकाश कले। ओडिशा और ओडिशा बाहरे एही धर्मर महिमा प्रचार प्रसार लाभ कला। सेही महिमा धर्मर कथा और महिमा को नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना अलेख निरंजन। महिमा धर्म कहे ईश्वर एक और अद्वितीय, से अलेख परं ब्रह्म, से शून्य पुरुष जगतर स्रष्टा। से ही परमात्मा महिमा गोसाई महाशून्यरु धरावतरण करी जो भक्ति धर्म प्रचार कले ताहा महिमा धर्म नामरे प्रसिद्धि लाभ कला। प्रथमे धूलिया बाबा नामरे श्रीक्षेत्र पुरी रे 1826 मसीहारे देखादेले महिमा स्वामी। एहापरे खंडगिरी कपिलासर तपोवन रे भ्रमण करी करिछंती जोग साधना। आत्मजोगरे सिद्धि लाभ करी गोविंद बाबा और संथ कवि भीम भोई को दीक्षा दान करिछंती। पुणी जोरंदा ग्राम रे प्रतिष्ठा करिथिले महिमा गादी। तेबे किपरि महिमा स्वामी धर्मर महिमा को प्रतिष्ठा कले, आसंतु से विषय रे जानिबा। भजन रे जेमिति भरी रही तन्मयता, जनान रे जेमिति पूरी रही भाव आवेगर पूर्णता। सेही महिमा अलेख परम ब्रह्म निर्गुण निराकार निरंजन। गीत भजन गाई निजको एमिति समर्पी देउ देउ सत्य हवा मिल जाए चिरंतन आनंद। काल काल धरी सेही महिमा अलेख निरंजन को भावभक्ति रे बांधि देबार एमिति एक धर्म हेउछि महिमा धर्म। महिमा धर्म ओडिशार मौलिक धर्म बा निजस्व धर्म भावरे परिचित। धर्मर महिमा प्रचार करिथिबारु यह महिमा धर्म नारे नामित होइथिबा जणा जाय। तांको लेखि हुए नाही बोली से अलेख। तांको महिमारे विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि, विश्वर अन्यतम शून्यवाद एकेश्वर धर्म भावरे यह प्रतिष्ठा लाभ करिछि। महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता महिमा गोसाई। महिमा गोसाईक द्वारा प्रतिष्ठित एही धर्म साधारण लोकंक धर्म भावे स्वीकृति लाभ करिछि। महिमा धर्म प्रथमे थिला एक विचार माने हिंदू धर्मर किसी संस्कार आनिबा पई महिमा धर्म प्रतिष्ठा करथिले स्वयं महिमा गोसाई बा तांको कहा जाए महिमा स्वामी जोगेश्वर महिमा प्रभु। ये होउछन्ते धर्मर प्रतिष्ठाता। धर्मर मूल लक्ष्य कौन है जे सत्य शांति दया क्षमा जहाँ कि सबु धर्म रही धर्म रही, किंतु अंधविश्वास कुसंस्कार ब्राह्मण्य धर्मर प्रभाव लोक मानक मुक्त करने पाई ए धर्म सृष्टि है। कुहाଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ
अंधविश्वास और कुसंस्कार छंदी होई जाइथिले। आउ ठीक एही समय दुखी दरिद्र मनीषों मुक्ति देवा पाई परमब्रह्म शून्यवासी ईश्वर महिमा स्वामी भावे आत्मप्रकाश करथिले। ए संपर्क में पंचसखा कवि माने भविष्यवाणी करथिले। पुणी कली पापभारा होइब प्रबल, अजनी संभूत हेबे बुद्ध अवतार, जोगी बेश धरिथिबे कपिलास स्थान, बिना आहार रे तहि नेबे किछि दिन। महिमा अर्थ महत ईमान, महतर धर्मतत्व हूँ महिमा। अलेख जे कि लेखा अलेख वायुशून्य अमृति परम पद, अकूल अमूल नाम अनादि ब्रह्मते। अलेख जो लेखा 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 जोगे नहीं, अलेख जो वायुगम्य नहीं, अलेख अमृति जे मृत्यु नुहे, अनादि जे आद्यंत रहित, अलेख अवायु अमृति जे मूर्ति नुहति, अमृति जे समस्तर ऊर्धरे जे परमपद समस्त आश्रय, से अलेख प्रभु से महिमा से होती आमर श्रेष्ठ उपास्य। जे समस्त भितर समस्त ठारे से परिपूर्ण भाव में अच्छा से ही आमर उपास्य। संथ कवि भीमभोईଙ୍କ मतरे महिमा स्वामी हेउछन्ति मूलाधार। से सृष्टिर स्रष्टा, निज इच्छारे मर्त्य मंडल धरावतरण करिसेंति। जहा जना जाए 1826 मसीहारे महिमा स्वामी पुरी बड़दाण्डरे धूलिया गोसाई भावे आविर्भूत होइथिले। धूलिरे शयन उपवेशन करुथिले। एहापरे खंडगिरी और 1838 मसीहारू ढेंकानाल कपिलास पर्वतरे 24 वर्ष काल अवस्थान करथिले। 12 वर्ष काल फलाहार गोसाई और क्षीराहारी गोसाई भावे महिमा स्वामी थिले परिचित। 1862 मसीहारे चलिथिला महानित्य खेल। ढेंकानाल स्थित महिमागादी महिमा धर्मर महानित्यपुर भावरे विवेचित हुए। आदिगुरु शून्यदेही महिमा ही सेठारे होइथिले अप्रकट। 1876 फाल्गुन शुक्ल दशमी रे जोरंदा टुंगी महानित्य खेल सारी से शून्य लीन होइथिले। भीमभोईଙ୍କ भाषारे अनंत पुरुष से ही आदि अंत ता न पाई भकत हितरे मर्त्य अवतार। महिमा स्वामी थिले सत्य महिमा धर्मर प्राण प्रतिष्ठाता। महिमा स्वामी द्वारा प्रतिष्ठित ए धर्म ओडिशा और ओडिशा बाहर मध्य प्रचार प्रसार लाभ करि आसिछि। खंडगिरी, दारुठेंग, अंधारुआ, पटिया, डमणा आदि विभिन्न स्थान रे अलेख टुंगीमान प्रतिष्ठा करी सारा जगतर मंगल कामना करिसेंति। यही कपिलास अवस्थान करुवा काल में गोविंद दास जे पूर्व परिचित शिष्य तांको सागरे भेट होइतिले एवं सी होउछन्ति आद्य शिष्य बा आद्य सन्यासी शिष्य तांको बकल दे से सेठै सन्यासी श्रेणी दीक्षित करथिले। एभली भाबरे से माने दुई जण गुरु शिष्य आसी पहुँचले दारुठेंग ठारे। आपनकर खोर्धार दारुठेंग आप जानथिबे। अंधारुआरे जुनी प्रतिष्ठा कले, अंधारुआरे मध्य सेठी प्रतिष्ठा कले आश्रम एवं सेठी से 7 जण व्यक्ति को बकल परिधान करने दे सन्यास सृष्टि कले। ए धर्मरे ब्रह्मधुनी स्थापन, बाल्यलीला, अखंड घृताहुति प्रदान, शरण, दर्शन, भजन आदि उपरे गुरुत्व दिया जायछि। ए पवित्र उपचार गुड़िक श्रृंखलित जीवन जापन और विश्व मंगल कामना पाई उद्दिष्ट। प्रत्येक भक्त गुरु ब्रह्म महिमा अलेख डाक दे दुई हाथ टेकी प्रभुଙ୍କ शरणापन्न हेले जीवनर मंगल होइथाय बोली विश्वास अछि। प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी धर्म प्रचार काल समय यही स्थान ये स्थान जलाहार करते। ये एक स्थान। द्वितीय प्रचार काल में प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी पुणी अंधारुआ पादपद मुंडिया से 21 दिन जोगनिद्रा स्थान करते। सी एक स्थान। द्वितीय डमणा हूँ एक सप्तमूर्ति बकल बाहन प्रदान करते। सी हूँ महिमा धर्म एक स्थान। तापर आद्य सिद्ध गोविंद बाबा दारुठंग ठारे आद्य सिद्ध गोविंद बाबा तांकर यह लीला संवर्ण कर। ये चारि धाम को गोटे महिमा धर्म एक मुख्य प्रचार स्थली बोली वर्णना करा जायछि। महिमा धर्मरे नारी, माता और पुरुष माने पिता भावे सम्मानित होती। धर्मावलंबी माने जटिल पूजा पद्धति, जातिभेद, वर्णभेद, पुरोहितवाद, देवालय प्रवेश ठारू दूरे जाई सहज सरल भावे गुड़, घिओ, चंदन काठ, धूनी काठ, फलमूल आदि रे पूजा करती। गुरु आज्ञा
ପାଳନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭୀପଟ ବକଳ ଓ ସାଧାରଣ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘରକେ ମୁଠିଏ ଗାଁକେ ରାତିଏ ନିୟମ ମାନି ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ, ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଆଦି ନୀତି ନିୟମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ବସି କଦଳୀ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ସଦାସର୍ବଦା ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ହେଉଥାଏ ଉଚ୍ଚାରିତ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଆସିଛି। महिमा धर्मावलम्बी माने तांकर भोजन तांकर अंग प्रत्यंग परिचालना जेना शारीरिक परिश्रम एवं जेन अष्टांग जोगर से साधना करसन सेटा शरीर लगे बहुत उपकार। महिमा गोसाईंक द्वारा प्रभावित होइथिले भीम भोई। दीक्षित होइथिले महिमा धर्मरे। से अनुभव करथिले अवहेलित लोकंकु न्याय देई परिबो महिमा धर्म। महिमांक कृपारु लिखिथिले बहु भजन, जणाण, चौतीसा और स्तुति। अपूर्णतारु पूर्णता, मृत्युरु अमृत, पुणी सत्य संधानी थिले कवि भीम भोई। तांको साधनार भूमि थिला खलियापाली। एहिठारे से शेष पर्यंत साधना करी होइथिले समाधिस्थ। खलियापालीर एही पवित्र माटी आज लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धालुंक पई पालटिछि तीर्थभूमि। रेढ़ाखोलर कवि सन्थ कवि भीम भोई। कवि भीम भोई थिले सत्य महिमा धर्मर प्रचारक। 1850 मसीह जन्मग्रहण करी 1895 सोनपुर खलियापाली ठारे समाधिस्थ होइतिले से। गवेषकଙ୍କ मतरे एक दरिद्र कंध परिवार जन्म होइतिले भीम भोई। बाल्य अवस्था थिला दुख और जंत्रणादायक। महिमा स्वामी कपिलास रे अवस्थान करबा समय रे प्रथमे गोविंद बाबा ब्रह्मभक्ति दीक्षा नेथिले। एहापरे भीम भोई महिमा गोसाईंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी महिमा धर्मर प्रचार प्रसार करिथिबा जणा जाय। महिमा गोसाईंक द्वारा बहु भावरे प्रभावित होइथिले भीम भोई। दीक्षा नेबा परे द्वितीय शिष्य भावे भीम भोई गेरुआ वस्त्र परिधान और तालपत्र बरडार छत्र धारण करी साधु जीवन यापन करथिले। गाँ गाँ रे बुली बुली महिमा धर्म कथा लोकंकु बुझाउथिले। अवहेलित श्रेणीर लोकंकु भीमंक कथा खूब आकृष्ट करुथिला। भीम भोई थिले मानववादी कवि। प्रेम, करुणा, आध्यात्मिकता थिला तांको कवि चेतनार अन्य एक दिग। केही केही कुहंती जन्मांध कवि थिले भीम भोई। तांको कवितारे लिपिबद्ध होईछि गुरु महिमांक आज्ञा। गुरुंको कृपारु कवित्व लाभ करी से रचना करथिले बहु पोथी पुस्तक। तांको रचित पुस्तक गुड़िक हेउछि स्तुति चिंतामणि, बृहत भजनमाला, ब्रह्म निरूपण गीता, आदि अंत गीता, अष्टक बिहारी गीता, चौतीसा ग्रंथमाला, निर्वेद साधन, श्रुति निषेध गीता और महिमा विनोद आदि अनेक। से लेखिछंती मातृगर्भरे थाई शिक्षा ग्रहण करथिले। पुणी निज अनुभव ही थिला तांको धर्म ज्ञानर उत्स। तांको मतरे अनुभवरे ज्ञान भेद सरी नुहई चारि वेद। भीम भाई कौन करती एकाठी बसती एकाठी चारि जन को बसई एका रागरे चारिटा गीत डाकी दियंती। पदे 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 डाकी दियंती। पदे पदे डाकी देवा फल चारिटा गीत एकाथरे कंपोज हो जाए। भीम भी एत प्रतित्वमती थे तांकर गोटे गोटे पद गोटे गोटे पद प्रथम बोली चली ताको सब पुणी चतुर्थ पर्यायर ता गोटे गोटे गीत हो जाऊ। भीम भाई 132 खंड पुस्तक से रचना करते कौटी खलियापाली।
ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଖଲିଆପାଲିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସାଧନା ପୀଠ ଓ ପ୍ରଚାର ସ୍ଥଳ। 1876 ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହିଠାରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ମହିମାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବହୁ ଚୌତିସା ଓ ଭଜନ ଜଣାଣ। ନିଜର ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଜଗତବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେବଳ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରି କବି ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏହି ମହାନ ବାଣୀ ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ଓ ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ଭୀମଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସାଧକର ଜୀବନ। ସାରା ଜୀବନ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବିତେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ମତେ ହେଉ, କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଅପଯଶ ଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇ କେଉଁ ବହିରେ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ପଦକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳଗଳ ହୋଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏଭଳି କବି ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ ରଚନା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଗର୍ଭସ୍ଥ କରି ଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଣ୍ଟା ଫିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା, ନର ଦେହ ବହି ତାଙ୍କୁ କଳିବା ନହେ, ତାଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତ ପଣେ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ ଜଣେ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ହାନି ଲାଭ ସକଳ ସହେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିଆପାଲି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସାଧନା ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ରହିଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଓ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର। ଭୀମ ଭୋଇ ଓ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ଛାଉଣି ପାଦୁକା ଏବେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟ ଆଳତି ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିଆପାଲି ହେଉଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମାଧି ପୀଠ। ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହେଲା, ତାପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି ଖଲିଆପାଲିରେ 1877 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୋନପୁର ରାଜା ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମର ଖଲିଆପାଲି ଗୌଁତିଆ ଲୋଚନ ପ୍ରସାଦ ବଗର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାନ କରିଥିଲେ। 1877 ଖଲିଆପାଲିରେ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବିତ୍ର ମାଘ ମେଳା ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସହିତ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ କବି। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେନ୍ ଅଧିକାର ଅଛେ, ସେ ଅଧିकारକେ ନେଇକରି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେନ୍ ସମୟରେ କି କେହି ସାହସ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଯେନ୍ ସମୟରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ସେ ରହି ନାଇଁ ପାରୁଥାଏ। ଯେନ୍ତାକି ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଏହି ମହତ ବାଣୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହୁଏ ବିସ୍ମିତ। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ। ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାର୍ଷିକ ମହିମା ମେଳା। ମାନବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ତରଣରେ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳାର ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ମହିମା ଧର୍ମର ମହାନିତ୍ୟପୁର ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ରହିଛି ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ରାତିଦିନ ଜଳୁଛି କାଠର ଧୂନି। ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଡାକ ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗତ ଓ ଭକତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ମାଘ ମହିମା ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମହିମା ଧର୍ମର ମହାନିତ୍ୟପୁର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗାଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅହରହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ ଅମୃତ ପାଣି। ଗୁରୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ଚତୁର୍ଦିଗ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିମା ଧର୍ମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଲେଖ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ କରିଥାନ୍ତି ସମର୍ପିତ। ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ଶେଷରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ଭାଗୀରଥୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଦେଇଥିଲେ 5 କୋଶ ପରିମିତ ଜାଗା। ଏଠାରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅବଧୂତ ଭାବେ ହେଲେ ପରିଚିତ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ଯୋଗ ସାଧନ। ଯୋଗ ସାଧନ ସହ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି 1876 ମସିହାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମାଶ୍ରମରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଓ ଭକ୍ତ ସମାଜ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ମହିମା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ଏହି ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ 5 ହାତ 12 ହାତ ଓ ପରେ 52 ହାତ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଥିଲା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା ତାର ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବକଳଧାରୀ କୌପୁନଧାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହିମା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରାତ୍ରିରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ସମାଗମ। ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି 4ଟି ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ଦିନ ଜଳୁଛି କାଠର ଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ପରମ ମହିମାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ 3 ବେଳା ହୁଏ ପୂଜା। ମାଘ ମେଳା ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ସିଙ୍ଗା ଭେରି ଟମକ ନିଶାଣ ଆଦି ବାଜି ଉଠେ। ମହିମା ଗାଦି ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଚାମର ବୁଲାଯାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ମହିମା ଅଲେଖ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳି ଉଠେ ବୃହତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଘିଅ ଦୀପ। ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସମବେତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଝାଡ଼ ଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହିମା ଧର୍ମର ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉ ସକଳ ଜଗତ। ମହିମା ଧର୍ମର ମହତବାଣୀ ଛୁଇଁ ଯାଉ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।